sa Magellan Cruz. Presidente si Lodicito Gutierrez. Mayong gabi ini mo. Mayong gabi sir, kanang ako sa Lordisito Gutierrez, presidente sa Candle Vendor sa among asosasyon Cruzada Sugbo Magellan Candle Vendors Association. Nahisakop ni sa Sicuba kung Cebu Coalition United Vendors Association nagpasakop para mahimong regulated vendors kay mga problema namo iya pud ming matabangan ug unsay angay namong buhaton. Mo kabuok diri sir, Lodicito. Na diri sa inyong grupo. Na mo sige apil na ako sa ambulant vendors pero ako lang yung gipaidihan gihangyo na ko si Cons Maria Pino buanghog na nangapil kay gamay ra man unta mi pero sinta kapinda sa kay maluoy man sad ko apil kay nang inabuhi man sad di naunuran mi gi nang-apply ko niya na tong September na ngaging tuig gidawat gyud ko niya nga niya sa asosasyon nga iya nahimo kong sa pag November 19, 2025 nga iya gyud kong gihatagan og kahigayunan nga kanang iya na gyud kong nasakop gyud sa civil sa Sicuba nga iya kong gidawat, nagpasalamat sad ko niya, nagpasalamat sad ko nga iya ming gidawat nga isip membro sa kini ang sa Sicuba kay mo may ang Sicuba man gud mo pinakadako vendor sad siya sa tibuok Cebu City. Na siya ay mga 7,000 na ka mga coupon, naanay mga 300 na ka nga ang nagdagan sa pagkakaroon. Kanang gingon nimo sir Pero asa man nakapwesto sila? Diri sa naakoy pambuntag nga diri gyud sa Magellan Cross na ay daghan-daghan sad na sila na ay sad nasay wala na pambuntag na sila nga kuan usahay mga limara na sila nagpamiyembro na ako makabot sad na sila ang naagi diri sa Magellan Cross. Ana siyang membro di di na mo so dito. O dili na pwede. Diri na sa na diri sa Magellan. sa Magellan Cross. Pila Membro diri nga ako Wala say pikas grupo nga pambuntag kanang ilang grupo nga Plaza Sugbo Candle Vendors Association lahi say presidente din ha nga pang grupo nga silbi sa pambuntag. mo ba? ron. Kung sa may kalainan kaniadto. Sawa pa ning duba sa ira kung sa may kalainan ni ron nga nakamahal na mga gasolina, mahal na mga palilito. Diri mo Ang sa kuan gyud sa pagkakaroon ang gasolina kato sa nangagi bubinta gyud ang among halin sa wala pa gid ingon nga wala pa naapektuhi sa kanang gubat karon sa produkto sa ang panginabuhi ato kay sa karon man god nga ni mahal-mahal sa kung maghimo tag kandila karon labi nang mag-wholesale ta mag-retail lang mahal na gyud ang mismo ang kanang ilang tinuo sa kandila o kanang talo nga paliton ang puti gyud ana sir tag 110 gyud ang kilo na unsa pa may amo akong dili mapa-increasean gyud na og imbes ang kandila nga kanang puti sa una ibaligya nimo og tag 10 ang tag 10 man gina diri i-wholesale nimo sa ang 50 ka buok nahog og 200 ang usa ka silbi ang usa ka tay sulod di og imong i-wholesale is 200 na ibaligya na pud sa mga tindera na either tag 10 or ibutang ba nila og itaas-taasan nila gamay nga presyo kay ana man poy kining mga tinuo nga kanang mga talo nga kanang mga recycle mo na bubrato mo na sad nang dili sad kaayo na ipubaligya sad og bubrato nga mga kauban namo diri nga ilan na lang silbi murag napaulian sa puhunan para sad makasapar-sapar sa panginhanglan palit og mga bugas labi nang nay mga anak nang lisod mo sad kaayo kung dili gud ni ubos-ubos gamay kay ang mga anak ka ng eskwela lisod mo sa wala itabang sa ilang tagsa-tagsa. Wala problema diri sir Rodicito. Wala problema diri. Para nang problema. Ana may mga ginagmay okay ra man ang mga problema kay. Naay mga ginagmay nga mga ambulant vendor pero natural ra man na sad sila kay ako dili man gyud ko totally gid ingon mamadlong kay ta kay ni puyo man sad kog daplin na kay nga mga enforcement ang ilahan na silang trabaho.
nang dili gyud ko totally gyud ingon ay mamadlong ay ana kay murag masakit ana gikan sa tapag ka-ambulant niya. Wala kay ko ana kay naamay mga enforcement agency nga pares anang prove nga naa sa gobyerno. Ako din pwede ra may kareklamo nga palihog niya kay ni sa among pagpaninda. Mura ni amo. Na to sa atong mga grupo. Gloricito Siri. Ang ako mi salamat mi sa nagdaa sa Sikuba, nagpasalamat mi sa nagduma sa City Council karon nga ilaming pangan dili man tuod tanan ni nga gitagaan mi nila kahigayunan sa mga opisyalis sa syudad nga na napahiluna mi dili man tuod tanan nilang natabang at least napahiluna mi sa among panginabuhi sa among pagpanin dili na gid totally sir nga magdagandagan kaan gimigamayng pwesto nga igo nga among panginabuhian nga dili pud ingon sarang igo-igo lang pud nga makatabang sa among panginabuhi makatabang sa among panginabuhi makatabang sa among tagsa-tagsa ka pamilya makatabang sa mi sa komunidad nga kanang nasa tay hapsay og kalinaw nga kuan kinatibukan sad ni kooperar man sad ang kapulisan diri sa Torres Police motabang man sad ipahigayon man sad sila nga may inspection tay nga wala say krimen nga kining sa Magellan ko Silvi po. Okay, salamat Timoro. Series. Ang Konsyal Maria Pino, may gabi. May gabi isan.